Betul? Suka baca dongeng? Hai, welcome to my video. Jadi review kali ini Bli mau share mengenai narrative text. Are you guys excited? Let's go, check this out. One hot summer's day, a fox was walking through the woods. I'm so tired, hungry, and thirsty. I can't take another step. Is there anything to eat? Semeton, do you like listening to a story? And what is your favorite story? We have a fable atau cerita binatang, legend atau legenda, folklore atau cerita rakyat, dan fairy tale atau dongeng. Mereka merupakan beberapa contoh dari naratif teks yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi dari naratif teks, di mana naratif teks ini merupakan teks yang berisi cerita fiksi atau hayalan, seperti cerita rakyat, legenda, cerita binatang, dan dongeng. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai purpose atau tujuan penulisan dari naratif teks, di mana purpose dari naratif teks is to entertain or to amuse the reader about a story, atau untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Nah, Semeton, setelah kita mempelajari definisi serta tujuan dari naratif teks, selanjutnya kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis naratif teks. Semeton, are you ready to write narrative text? In this part, we will learn about generic structure atau susunan umum dari naratif text. Naratif text terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada orientation atau setting cerita. Ini merupakan pengenalan tokoh, waktu, ataupun tempat. Kemudian yang kedua ada complication atau pengembangan konflik. Yang ketiga ada resolution atau penyelesaian konflik. Dan yang terakhir ada reorientation atau ungkapan penutup, di mana menunjukkan berakhirnya sebuah cerita. Now I will show you the example of narrative text. Okay, here is the example of narrative text dengan judul Snow White. Dalam menulis naratif teks, yang perlu Semeton buat pertama adalah orientation-nya atau setting cerita. Berikut contoh orientation dari cerita ini. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Di bagian kedua adalah menulis complication atau konflik dari ceritanya. Berikut contoh complication-nya. Snow White did not want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw this little cottage. She knocked but no one answered, so she went inside and fell asleep. Selanjutnya, di bagian ketiga adalah resolution atau penyelesaian konfliknya. Berikut contohnya. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She showed the dwarf. The dwarf said, "What is your name?" And the Snow White said,
my name is Snow White. One of the dwarfs said, if you wish, you may live here with us. And Snow White said, oh, could I? Thank you. Dan yang terakhir yang perlu Semeton susun adalah reorientation atau ending dari ceritanya. Then Snow White told the dwarf the whole story, and Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Semeton, kita sudah belajar generic structure untuk menyusun narrative text. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis narrative text. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam narrative text. Berikut language features-nya. Yang pertama ada past tense atau kata kerja bentuk kedua. Contohnya, went, ate, met, dan lain-lain. Kemudian ada time connective atau kata penghubung yang menunjukkan keterangan waktu, seperti after, before, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada quote speech atau kutipan, seperti the fairy said, bla bla bla. Alright, Semeton, that's all about narrative text. And if you have any question or suggestion, just comment down below and see you on my next video.